तो हाय फ्रेंड्स बाय भाई यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। या पूर्व आम पढ़ते फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट रो होम स्कूल पीर ग्रुप एंड सोसाइटी। एबे आम पढ़िबा अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंटल नीड ऑफ चिल्ड्रन एज स्पेसिफिक जो देइछि चैप्टरटा सेटार आम डिटेल्स तार 20 टा क्वेश्चन आंसर डिटेल्स बुझी बुझी जिबा। ठीक अछि, चलो आम डेरी न करिकि एक नंबर क्वेश्चन को जिबा। एक नंबर क्वेश्चन कोन कहछि फर्स्ट क्वेश्चन कहछि तमर देखो which stage is characterized by rapid physical growth and motor development। physical growth टा भी rapid होबो बहुत स्पीड होबो आ motor skill भी सेटा डेवलप होबो। अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट विथ मोटर डेवलपमेंट कोन स्टेज रे हम देखते पाइबा मिडिल चाइल्डहुड रे होबो कि ना मिडिल चाइल्डहुड रे हेबोनी काहे कि ना मिडिल चाइल्डहुड रे हमर कोन हुए ना बयस रे एई बयस रे कोन हुए इन्फांसी माने इन्फांसी स्टेज भडिया स्पीड नुहे एते रैपिड हबो नाही। एडोलेसेंस टा कोन हुए ना एटा ग्रोथ सपोर्ट हुए मोटर डेवलपमेंट टा विकसित ऑलरेडी हेई सारी थिबो बुझियला। अच्छा एडल्टहुड रे ए स्टेज रो भी से भडिया संपूर्ण विकास होई थाए ऑलरेडी कंप्लीटेड हेई थाए तेनु एटा भी हबो नाही। करेक्ट आंसर हबो कोन ना ऑप्शन नंबर ए इन्फांसी 0 टू 2 ईयर। एई बयस रे कोन हुए एई बयस रे रैपिड फिजिकल ग्रोथ हुए आ मोटर डेवलपमेंट टा डेवलप हेई थाए कोन बयस रे इन्फांसी स्टेज रे 0 टू 2 ईयर भितरे। क्लियर समझते तापर नेक्स्ट मोटर स्किल टा माने कोन ए जो चालिबा दौड़िबा एगुडा सब मोटर स्किल। नेक्स्ट तापर 2 नंबर क्वेश्चन को चलो 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहछि सेपरेशन एंजाइटी इज मोस्ट कॉमनली सीन ड्यूरिंग कोन स्टेज रे एटा देखा जाय कोन सेपरेशन एंजाइटी इज कोन स्टेज रे देखा जाय एडोलेसेंस रे केबे भी नुहे एडोलेसेंस रे एटा देखा जायनी इन्फांसी मनक एटा इन्फांसी स्टेज रे देखा जाय काहे कि ना शिशु मां किंबा पिता को छाडी देले भय बा चिंता अनुभव करे छोटो पिलाटा मां बापा को छाडी देला माने आउ जहा जदी देखा जीवो ताने से सेठी भय ता माइंड रो गुटे कोन ना ये किरी ए बाघ भालू भूत ना मते के नै जो कि बाहर को तो एई भळे ता भीतर गुटे डरटा थाए बुझिला। तो एई स्टेज टा देखा जाय माने एई गुडा को देखा जाय कोन स्टेज रे शिशुर ना इन्फांसी स्टेज रे एडोलेसेंस रे से ऑलरेडी बडा हे हेतियो बा सेटा को से तार स्वाधीनता बा फ्रीडम ता पाको पळि आस्तियो हैला। मिडिल चाइल्डहुड एटा भी हबो नै मिडिल चाइल्डहुड रे अधिक से फ्रीडम हेतियो। अच्छा एडल्टहुड भी हबो नै। तापर 3 नंबर क्वेश्चन को चलो 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहछि according to Piaget children aged 2 to 7 year are in the 2 रु 7 वर्ष पिला मानन को हमें कोन कहबा सेंसरी मोटर स्टेज केबे भी कहै जबनी काहे कि ना एटा होछि 0 टू 2 ईयर बुझी चलो गुटे गुटे ऑप्शन बुझी चलो 0 टू 2 ईयर। प्री ऑपरेशनल स्टेज हां ए प्री ऑपरेशनल स्टेज हे दियो करेक्ट आंसर प्री ऑपरेशनल टा होछि कते 2 रु 7 वर्ष ठीक अछि। तापर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टा कंक्रीट टा होछि मन को 7 रु 11 वर्ष ता परटा कंक्रीट ऑपरेशनल टा तापर होछि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टा 11 वर्ष रु परे हला तेनु करेक्ट आंसर हैला कोन ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 रु 7 वर्ष ठीक अछि। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को चलो प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रो प्री स्कूल चिल्ड्रन उडा को लर्न करंती बेस्ट कोन थ्रो रे बेस्ट लर्न करन से माने मेमोराइजेशन तांको खाली कोन गप कहि दे पळिबो एई पाठ पढी आज आज भूत भाइला एठी भाइले सेमति गप कहि दे पळिने काली हबो कि ना केबे भी नुहे ताको लेक्चर मेथड खाली पढे दउ पिला मानको पचारा पुचरी किछि करिवोनी आउ सेमति कहि दे कि पळिने हबो कि सेटा भी हबोनी लेक्चर मेथड प्ले बेस्ड एक्टिविटीज करेक्ट ताकू कहिते पड़ियो एक्टिंग करिकि ताकू देखेते भी पड़ियो हैला रोल प्ले मॉडल धरा जाऊ गांधी जी गुटे नंडा मुडिया के छुआ गुटे थिबो ताकू धरि आनी देखाओ जे तू होची गांधी बुढ़ा ताकू गुटे चश्मा दिया जियो से चश्मा फश्मा पिंदियो गुटे गांधी रो रूल लिभेइबो देने जाय कि छुआ मानको माइंड रो सेट हेकि रहइबो जे हां एक्चुअली हमें एई मो सांगोटा गुटे गांधी रो एक्टिंग करथला कि सार जणे एई भळे गांधी रो एक्टिंग करथिले देने तारो मने रहइबो तेनु करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी प्ले बेस्ड एक्टिविटीज एग्जामिनेशन खाली परीक्षा परीक्षा कर देने कोन हे जो कि केबे भी नै ऑप्शन सी हेला करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन को चलो कोन 5 नंबर क्वेश्चन कहछि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग अबाउट concrete objects occurs during
लॉजिकल थिंकिंग टा जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट कौन स्टेज रे देखा जाए ओकर कौन स्टेज रो ना मन रखो इन्फेंसी स्टेज रो लॉजिक थिंकिंग टा आसी न थाए केबे भी हे न थाए आ प्री स्कूल एज एटा होची सिंबॉलिक थिंकिंग एटा एठी कोन देखा जाए सिंबॉलिक थिंकिंग एस टी शॉर्ट रे लिख दोछ हैला सिंबॉलिक लॉजिकल नुहे मिडिल चाइल्डहुड हां एटा करेक्ट आंसर जो मिडिल चाइल्डहुड रे लॉजिकल थिंकिंग ता पाखरे आसी जाय हैला आउ जो पियागेट को कथा अनुसार एटा को कौन स्टेज को जाए ना मन को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बुझियला एडोलेसेंस रो कोन ना मन रखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टा विकसित हुए एडोलेसेंस रो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्लियर समझते एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टा तापर नेक्स्ट चलो 6 नंबर क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहछि द मेजर डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज मेजर डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस केटा को जाय ना लर्निंग टू वर्क चालीबा शिक्षा ना केबे भी नुहे डेवलपिंग ट्रस्ट एटा भी नुहे ए जो डेवलपिंग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट देइथिले किए मन रखो एटा होची एरिक एरिक्सन देइथिले एरिक्सन मने पड़छु अच्छा लर्निंग टू वर्क एटा कोन 0 to 2 इयर डेवलपमेंटल एटा गोटे डेवलपमेंटल टास्क हला मेजर डेवलपमेंट रो जीवनी हां एटा आइडेंटिफाइंग फॉर्मेशन आइडेंटिटी इनफॉरमेशन बा फॉर्मेशन एटा देखा जाय कोउथिरे एडोलेसेंस रे मन रखो एडोलेसेंस गोटे व्यक्तिर निजर परिचय बा लक्ष्य मूल्यबोध खोजी थाए मु किए मोर परिचय कोन मोर डिटेल्स कोन के स्टेज रो ना आइडेंटिफाई फॉर्मेशन स्टेज रो आ सेटा कोन स्टेज रो जाउछ एडोलेसेंस स्टेज रो जाउछ बुझिउछ लर्निंग लैंग्वेज एटा लर्निंग लैंग्वेज टा एटा अर्ली चाइल्डहुड रो पढौछ अर्ली चाइल्डहुड शॉर्ट रो लिख दोछि ईसीएच हैला एंड करेक्ट आंसर हे जो कोन मन रखो एटा ऑप्शन नंबर सी आइडेंटिटी फॉर्मेशन नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को चलो व्हिच एज ग्रुप शोज द फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट सबुठारो बेसी फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट ता कोन स्टेज रो हुए 6 रु 10 वर्ष भितर ऑलरेडी हेइथियो 11 15 हां 16 रु 18 केबे भी नय सबुठारो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्पीड हुए मन को 0 to 5 ईयर 0 to 5 ईयर हैला लैंग्वेज स्किल टा बेसी वृद्धि हुए से टाइम रे तापरे 8 नंबर क्वेश्चन को चलो 8 नंबर क्वेश्चन कोन कहछि peer relationship become especially important during peer relationship टा बेसी तांकर स्पेशल इंपोर्टेंट दरकार कोन स्टेज रे मन रखो एडोलेसेंस सांगो मानन को सहित बेसी मिसिया स्टार्ट हे जो कोन स्टेज रे एडोलेसेंस स्टेज रे बहुत गुरुत्वपूर्ण जेउ कथा कि बापा मा जान नथि सांग मानन को से माने जणुतुवे बुझिउछि कि नै तो सेटा होछि एडोलेसेंस पीरियड अच्छा इन्फेंसी नुहे कि अर्ली चाइल्डहुड नुहे कि एडल्टहुड भी नुहे ठीक अछि 9 नंबर क्वेश्चन को चलो फाइन मोटर स्किल इंक्लूड ग्रॉस मोटर स्किल तो हमें जानते रनिंग जंपिंग क्लाइंबिंग एवडा सब कोन ग्रॉस मोटर स्किल फाइन माने कोन रहला राइटिंग सब फाइन मोटर स्किल करेक्ट आंसर हे जो कोन ऑप्शन नंबर सी सी होची राइटिंग ग्रॉस मोटर स्किल माने बेसी हार्ड वर्क जोंटार ऑल टोटल फिजिकल दिनसटा रहउची किंतु राइटिंग ड्राइंग एगुडा सब कोंथरे जीवो फाइन मोटर स्किल ले जीवो ठीक अछि नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को चलो 10 नंबर क्वेश्चन कोन कहिची ए चाइल्ड्स नीड फॉर लव केयर एंड सिक्योरिटी प्राइमरीली ए गोटे चाइल्ड टा लव केयर एंड सिक्योरिटी कोन स्टेज रे नाइबो ना मन रखो एटा तार कोन स्टेज रे जाउछ इमोशनल नीड तार एति की नीड थाए इमोशनली नीड हला एटा फिजिकली नीड नुहे कि एकेडमिक नीड नुहे कि फाइनेंशियल नीड नुहे पैसा देके गोडा को किना जाय पाछन हला 11 नंबर क्वेश्चन को चलो 11 नंबर क्वेश्चन कोन कहिची व्हिच डेवलपमेंटल डोमेन कोन डेवलपमेंटल डोमेन टा इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या भीतर कोनटा गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रो जाउछ कॉग्निटिव बास
ଟିକେ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଏଟା କଣ ହେଲା କେମିତି ହେଲା କଣ ଜିନିଷ, ତ ସେଟା ଯିବ କୋଉଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ। ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ରେ। ଫିଜିକାଲ ଯାଉ ନାହିଁ କି ସୋସିଆଲ ଯାଉ ନାହିଁ କି ଏଟା ଇମୋସନାଲ ବି ଯାଉ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ କଗ୍ନିଟିଭ ର କଣ କଣ ଯିବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଯିବ ଗୋଟେ, ରିଜନିଂ ଯିବ, ମେମୋରି ଯିବ, ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଯିବ। ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ବୁଝି ହଉଛି। ସୋସିଆଲ ଡୋମେନ ଟା କଣ ନା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର କେମିତି କଣ ଡିଲ୍ ରହୁଛି। ବୁଝିହଉଛି। ଆଉ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ଭାବନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କଣ ଭାବନା କଣ ଭାବୁଛି ଯିଏ ଯାହା ତାକୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ସେ କେମିତି ତାକୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ର ନଉଛି। ହେଲା କି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସେଇଟା ତା ସହିତ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଟା। ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଟା ତ କଣ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା। ଚାଲ ଏବେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, ଡ୍ୟୁରିଂ ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ବିଗିନ ଟୁ ଡେଭଲପ। ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁରିଂ ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ସମୟରେ ଚିଲଡ୍ରେନ ଟା କଣ ଡେଭଲପ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା ମନେ ରଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପରମାନେନ୍ସ ନା କେବେ ନୁହେଁ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ ବି ହବନି। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ ଟା କେତେବେଳେ ନା ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଟାଇମ ରେ ତମର ମାନେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଟାଇମ ରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ନା ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ ରେ। ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାର ହେଲା। ବାକି ରହିଲା ଟିମ ୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ। ହଁ ଚିଲଡ୍ରେନ ବିଗିନ ଟୁ ଡେଭଲପ ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କଥା କହିଛି ମାନେ କାହା କଥା କହିଛି ଟିମ ୱାର୍କ। ତା ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେବେଳେ ବସିଯିବେ ଟିମ ୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସନ ଏଟା ତ ଅଲରେଡି ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସନ ଟା କଣ ଜନ୍ମରୁ ଥାଏ। ଆଖି ପିଲାଟା ମାନେ ଶୋଇଛି ଧରାଯାଉ ତା ଆଖି ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହଉଛି, ତା ଆଖି ଟା କଣ ହଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସନ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଚାଲ। adolescents upon sick ଏଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି complete dependence on parents। adolescents ଟା upon sick କାହା ଉପରେ complete କଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି parent ଉପରେ କି ନାଇଁ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଅଟୋନମି। ହଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଟୋନମି ସେ ଟିକେ ସ୍ଵାଧୀନତା adolescence ପିରିୟଡ ଆସିଯିବ ମାନେ କଣ ନା ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ନିଜେ ନିଜର ସ୍ଵାଧୀନତା ଫ୍ରିଡମ ଖୋଜି ହେବେ ସେମାନେ। ସ୍ଵାଧୀନତାର ଇଚ୍ଛା ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାକ ବଢିବ। ତ adolescent independence and autonomy ଏଇଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଟା ବି ନୁହେଁ କି ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟା ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ ର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇକି ଯାଇଛି। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଚାଲ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, ଲର୍ନିଂ ଥ୍ରୋ ଇମିଟେସନ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଇନ। ଲର୍ନିଂ ଥ୍ରୋ ଇମିଟେସନ ମାନେ କଣ ନା ବାପା ଯେଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ସେଇଟା କରିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଡ ମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖି ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ବାପା ଦାଢି ଛରଉଥିବେ ଇଏ ଚାଲିଯିବ ଖୁର ଫୁର ଧରିକି, ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦାଢି ଛରଇବି ଦେଖିବା କେମିତି କଣ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ସଲମାନ ଖାନ ଭାବନ୍ତି ଆଉ। ବୁଝିହେଲା କି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ ବାପା ଟିକେ ଟାଇ ଫାଇ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ପଡିବେ, ସିଏ ବି କହିବ ମୁଁ ବି ଟାଇ କିଣିବି, ମୁଁ ବି ଟାଇ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବି ହେଲା। ହୁଁ ଯାହା କରୁଥିବେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମା ଯଦି ସଜବାଜ ହଉଥିବେ ଇଏ ବି ଚାଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଲିପଷ୍ଟିକ ଫିପଷ୍ଟିକ ଧରିକି ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଲାଗିଯିବ। ବୁଝିହଉଛି। ତ ଏଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରହିବ ଆରାମ ସେ ଭୁଲିବନି, ଯଦି ଭୁଲିଯିବ କାନ ଧରିକି ଉଠା ବସା କରେଇମି ୟା ପରେ ଅନଲାଇନ ର। ହଉ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ତାପରେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି କଣ ଏଡଲ୍ଟହୁଡ। ଏଡଲ୍ଟହୁଡ ରେ ମଧ୍ୟ ଇମିଟେସନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ମାନେ ବେଶୀ ଏତେ ଇମିଟେସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଏ ଟାଇମ ର ବି ଇମିଟେସନ କରାଯାଏ ହେଲା। ଓଲ୍ଡ ଏଜ ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ ବି ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଲେଟ ଆଡୋଲେସନ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ପ୍ରୋ ହେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଟା ବି ହବ ନାଇଁ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି। Which need is essential for healthy physical growth। କୋଉ ନିଡ୍ ଟା ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡୁଛି ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ। ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ ଯଦି ଠିକ ଠାକ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଫିଜିକାଲି ଗ୍ରୋଥ ଟା ଭଲସେ ରହିବ ପିଲାର। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ ଠିକ ଠାକ ରହିବନି ଗ୍ରୋଥ ଟା ତାର ହବ ନାହିଁ। ପିର ଏପ୍ରୁଭାଲ ଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ର ଯାଉନାହିଁ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଟା ବି କେବେ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ ଟା ଗୋଟେ କଣ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ, ଏଟା କିଛି ୟା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଚାଲ।
16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलची देखो कौन कहूची जे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग इज नोन एज ओहो ता माने अदर फीलिंग्स ता माने सीए मु एटा करिया द्वारा बा ताकू किछि कहि देने ताकू केमिति फील रहइबो यदि ता जगह रे रहिबो कि देखिबो से पिलाटा अन्य जनକୁ ଧର ଯାଉ ସାର୍ ତାକୁ ପିଟିଲେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଇଏ କହିଦବ ମତେ ପିଲାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ମାଡ ଖାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଏତିକି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା କଥା ଛାଡିକି ଆଉ କାହା କଥା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏମ୍ପାଥି କଣ କହିବ ଏମ୍ପାଥି ହେଲା ଆଉ ଯେଟା ଏଇଟା ଏମ୍ପାଥି ଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯୋଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଯୋଉ ହାଣାହୁଣି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଏମ୍ପାଥି ଜିନିଷଟା ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା କି ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଟା ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ନର୍ଭ ଫର୍ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା କନଜରଭେସନ ଟା ପିଆଗେଟ ଅନୁସାରେ କନଜରଭେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣ ହେଲା ପରିମାଣକୁ ନିଆଯାଏ ଏଟା ବି ନୁହେଁ ଏସିମିଲେସନ ଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ନୂତନ ସୂଚନାକୁ ଜ୍ଞାନ ଇଏ କରିବ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ହଁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ର ସି ଆଡ କଲା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁରଟାରେ ଏଇଟା ଧର କୁକୁରଟା ହେଲା ତା ନା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା କୁକୁରଟାକୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଲା ତା ବାପା କହିଲେ ଏଟା କୁକୁର ଠିକ ଅଛି ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଟା ଏଡ କଲା ସେଟାକୁ କଣ କହିବା ଏସିମିଲେସନ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଠି 16 ନମ୍ବର ଏ ଏମ୍ପାଥି କୁହାଯାଏ ଏସିମିଲେସନ ଆକୋମୋଡେସନ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତମର କ୍ଲାସ ଆଉ କରିମି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିମି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଚାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ଏଜ 6 ଟୁ 12 ଇୟର 6 ଟୁ 12 ଇୟର ଜେନେରାଲି ଏଞ୍ଜୟ ସେ କଣ ଏଞ୍ଜୟ କରେ ନା ସଲିଟାରୀ ପ୍ଲେ ଓନଲି ଏଇ ବୟସରେ କଣ ପିଲାମାନେ ଏକାକି ଖେଳିବା ଠାରୁ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ବେଶୀ ଫଲୋ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଟା ହବ ନାହିଁ ହଁ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଆଚ୍ଛା ସ୍ଲିପିଙ୍ଗ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଡେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଶୁଅନ୍ତି କି ଇନଫାନ୍ସିରେ ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜର ଛୁଆ ମାନେ ବେଶୀ ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏଟା ହବନି କି ଏଟା ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅନ ଏଡଲ୍ଟ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ବି ଅପସନ ହବନି ଇଏ ଅପସନ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅନୁସାରେ କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଚାଲ ଏବେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ becomes more prominent during ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଟା ବିକମ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ହୁଏ ମନେ ରଖ ଏଟା ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ରେ ହୁଏ ହେଲା ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ ରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ ନିଜର କନସେପ୍ଟ ତାର ହିଁ ବିକଶିତ ହେଇନଥିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ୟାର ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ କଣ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ ଟା ବଢିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ହେଲା ଆଉ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଇନଥାଏ ତେଣୁ ଏଟା ବି ହବ ନାହିଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଟା କଣ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଟା ବେଳକୁ ଅଲରେଡି ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଏଟା ବି ହବ ନାହିଁ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଯିବା ଚାଲ 18 ନମ୍ବର ପରେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ କଣ କହିଛି ହୁଇଚ ଇଜ ଏନ୍ ଇମୋସନାଲ ନିଡ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ନିଡ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଇମୋସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ କି ନୁହେଁ ସେଲ୍ଟର ଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ କେବେ ବି ନୁହେଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ନିଡ ଭିତରେ ଯିବ ଏଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟଟା ବି ଫିଜିକାଲ ନିଡ ରେ ଯିବ ଆଉ ଏସେପ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ସନ ହଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଏଫେକ୍ସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ନିଡ ସହିତ ଜଡିତ କାହିଁକି ନା ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ତାକୁ ଦରକାର ସେଇଟା ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦବ ତାକୁ ସିଏ ସେତେ ତମକୁ ଭଲ ମାନେ କଥା ମାନିବ ଭଲ ବି ପାଇବ ଆମେ ଛୁଆ ତାକୁ କହିବୁ ଛୁଆ ଯାଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ଟା ନେଇ ଆଇଲୁ ସେ ଯାଇକି ନେଇ ଆଇବ ତୁ କହିବୁ ଏଇ ଯା ନା ଲୁଣ ଟା ନେଇ ଆସିବୁ ସେ କହିବ ମୁଁ ଆଣିବିନି କଣ କରିବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇଟା ଇମୋସନାଲ ନିଡ ତାର ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି କ୍ଲୋଥିଂ ଟା ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଫିଜିକାଲ ନିଡ ଏଟା ବି ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ 20 ନମ୍ବର କୁ ଚାଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ସୁଡ କନସିଡର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଟା କଣ କନସିଡର କରୁ ଦେଖିବା
ओनली एज ओनली माने तो माने कहि देछि नेगेटिव साइन ओनली इंटेलिजेंस इफेक्टिव टीचिंग इंटेलिजेंस कोन हे जो ना एज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल नीड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल नीड काहे ना शिशुर बयस आग्रह क्षमता डेवलपमेंट स्टेज अनुଯାୟୀ पढ़ेवा उचित से केतिकी डेभलप करछि सेही अनुसार तार बयस अनुसार आग्रह अनुसार क्षमता अनुसार ताकू सेही भलिया पाठटा देबा उचित सेटा को कहबा कोन इफेक्टिव टीचिंग ओनली एग्जामिनेशन स्कोर दे देने हबो कि सेमति नुहे एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो 20 टा क्वेश्चन सांग माने मु तमन को आलोचना कर देली कहार केतिकी मार्क रहिला मते कमेंट माध्यम रे जणाओ एति कही रखुची या पर देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे लास्ट तार यूनिट 1 लास्ट चैप्टर रहिला लर्निंग एंड डेवलपमेंटल टास्क टा हला आ गुटे क्लास सेइटर भी 20 टा क्वेश्चन मु आलोचना कर देनी 20 टा क्वेश्चन त माने परीक्षा पूर्वरु 1.5 एक्स स्पीड हो कि 2 एक्स स्पीड हो देखि दियो संगे संग आराम से परीक्षा रे बहुत गुडा क्वेश्चन अटेम्प्ट नै कि त माने आसो तो रहिली जय जगन्नाथ जय भोलेनाथ।